Pozdrav gledaoci! Danas ćemo govoriti o najčešćim greškama kod rezidbe te kako ih izbjeći. Najbitnija stvar pri rezidbi je imati oštar i čist alat. Tup alat oštećuje koru voćaka. To kod jabuke i kruške možda i nije toliki problem, ali kod trešnje dovodi do odvajanja kore te odumiranja grane. Ako nastanu takve rane, moramo te rezove popraviti oštrim nožem da ne dođe do većih problema koje možete vidjeti. Drugi problem uzrokovan je prljavim skalpelom prilikom skidanja stretch folije. Nakon nekog vremena osušila se čitava sadnica. Zato je neophodno dezinficirati alat prije rezidbe te obavezno između različitih kultura te različitih voćnjaka. Također, ako je neko stablo u voćnjaku bolesno, obavezno uraditi dezinfekciju poslije njegove rezidbe. Vrijeme rezidbe je vrlo bitno. Pogrešno vrijeme rezidbe je u toku cvjetanja. Tad voćka troši veliku količinu energije na cvjetanje, pa bi joj previše bilo da troši energiju i na zarastanje rana. Drugo pogrešno vrijeme rezidbe je jesen. Tad ima mnogo padavina, pa je veća šansa zaraze sa gljivičnim oboljenjima. Rezidba se treba izbjegavati u toku jakih minusa ili pred jake minuse da izbjegnemo zamrzavanje rana. Ni previše rezidbe nije dobro. U toku jedne sezone ne smije se odrezati više od 15% lisne mase tog stabla. Moramo voditi računa o tome jer se stablo prihranjuje pomoću lišća. Ako imate grane koje planirate ukloniti, jednu veću granu uklonite u toku zimske rezidbe, a drugu manju u toku ljetne rezidbe. Ako imate još debljih grana, ostavite ih za iduću sezonu. Ako planirate granu zamijeniti sa tanjom, dobro je odraditi urezivanje da se potekne i tanja grana na rast. A poslije odrežemo deblju.
Ako odrežete previše grana, drvo će reagovati sa novom bujnosti, to jest sa vodopijama da nadoknadi lisnu masu. Zbog ovih razloga radimo povijanje i zalamanje grana. Još jedna greška pri rezidbi je rezidba vrhova ili topping. Ovo je u posljednje vrijeme postalo vrlo moderno. Naglasimo jednu stvar, voćka nije ukrasno drvo ili živica. Osim estetskog razloga nema ni jedne druge koristi. Čak šta više, ovim načinom rezidbe se skine većina rodnih grančica. Sa ovim načinom rezidbe umanjujete ili odgađate rodnost. Ostavljanje izdanaka je velika greška. Izdanci crpe previše energije od stabla na svoj rast, pa ih je najbolje uklanjati. Bitna stvar prilikom rezidbe je sigurnost. Ovdje se misli na vašu sigurnost kao i sigurnost voćke. Prilikom rezidbe treba se čuvati udaraca od grana alata. Teleskopske makaze se ne koriste na ljestvama, već isključivo sa tla, da ne izgubite ravnotežu. Greška je također ostavljati velike rane na stablu. Te rane često budu mjesto ulaska vode, insekata te nastanka truleži i umiranja stabla. Velike rane zatvarajte sa voskom ili nekim drugim pripravkom. Nadamo se da će vam ovaj video biti od pomoći te da nećete praviti previše grešaka. Ako vam se dopada video, podržite nas lajkom i pretplatom.